बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू इस्लामिक चैनल 98। सूरत अल-मुल्क 67 सूरह कुरान पाक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत मुल्क मुख्तसर तारुफ। दौर नज़ूल मक्की। सूरत का नंबर 67, पारा नंबर 29 और आयात की तादाद 30 है। सूरत मुल्क ज़माने नज़ूल किसी मोतबर रवायत से ये नहीं मालूम होता कि ये किस ज़माने में नाज़िल हुई, मगर मज़ामीर और अंदाज़ बयान से साफ़ मालूम होता है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर की नाज़िल शुदा आयात मुबारका हैं। इसमें एक तरफ मुख्तसर तरीके से इस्लाम की तालीमात का तारुफ़ कराया गया है और दूसरी तरफ बड़े मुअस्सर अंदाज में उन लोगों को चौंकाया गया है जो गफलत में पड़े हुए थे। ये एक मक्का मुअज़्ज़मा की इब्तदाई सूरतों की खसूसियत है कि वो इस्लाम की सारी तालीमात और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बेअसत को पेश करती हैं, मगर तफसील के साथ नहीं बल्कि इख्तसार के साथ, ताकि वो बतदरीज लोगों के ज़हन नशीन होती चली जाएँ। इसके साथ इसमें ज़्यादा ज़ोर इस बात पर सर्फ किया जाता है कि लोगों की गफलत दूर की जाए, उनको सोचने पर मजबूर किया जाए और उनके सोए हुए ज़मीर को बेदार किया जाए। तो ये मक्की सूरतों का शान नज़ूल है। इसके बाद आप समाअत फरमाएंगे तलावत कलाम हकीम फुरकान हमीद सूरत मुल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. صدق اللہ کے معنی ہے اللہ Almighty speak the truth. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस करें. थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक्स एंड कमेंट्स. दोस्तों इसके साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं. फ़ी अमानिल्लाह. दोस्तों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्लाह हाफ़िज़.